जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे मनोरंजन सार स्वागत करुँच आज एक नुआ भिड को पाने देखु मु प्रथम रु पीओ आरंभ रू पीओ शेष होला पर्यंत आपण मान सागर रही एवं पीओ पर आपण मान सागर रही जहाँ भी आपण मान छोट छोट डाउट मुझे भिडियो मध्यम आनी थाए। आज आपणकर अपकमिंग डाउट थिला कि रिजर्वेशन डाउट यूआर प्लस नॉन यूआर माने आपण मैंने भावी दौरान कि यूआर वोमेन यूआर मेल पोस्ट नहीं जिबे यहाँ आपर डाउट रोचे यूआर सीट कौन समस्ते ने एससी ने एसटी ने एससीबीसी ने जहाँ भी समस्ते कर नहीं जाए यूआर पिला करेंगे कौन पीओ एवं जूनियर असिस्टेंट आपर सिलेक्शन चयन केमिति हम यहाँ आपर डाउट थिला एवं मु हाजिर आपण मान सामने ये डाउट्र सल्यूशन नहीं निश्चिंत भाव में आपण मानक भिडियोटी हेल्पफुल हम भिडियोटी बहुत छोट रो5 मिनिट रु कम भी रही पारे भिडियोटी से भिडियो सहित काइंडली अटेंशन सहित बनी रुहतु कारण जदि मझे आप स्किप करदे जानीपारे बुझीपारे अजथा कमेंट करेंगे एवं अजथा कथा कहे पुणी से गुड़ाक कमेंट पिक करके मत भिडियो करने को आउ थे पुणी टाइम लगे से गोटे थर आप बुझी दिंतु गोटे थर बुझी सारापर आपण आई होप कौन भी डाउट रही पिला देखो रिजर्व मुझे नहीं आसी गोटे आपण ब्लैंक पेज ये गोटे है आपण मान गोटे ब्लैंक पेज नहीं रखी देखो आम रिजर्वेशन जानते आप गोटे हूँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आ गोटे है वर्टिकल रिजर्वेशन आमर दुईटा रिजर्वेशन रही पिला आपण एठी जो पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आउ जूनियर असिस्टेंट रे जो भाई सिलेक्शन हम मुझे पुंखानुपुख कथा कहीदे पिला माने एठी आ गोटे आपण मानक रिक्वेस्ट रहिबो पिला माने चैनल को नुआ आछंती सब्सक्राइब करिवे पिला माने लाइक गोटे गोटे करिवे पिला माने सांग मानक सहित पिला माने कोन करिवे ना शेयर करिवे कारण आपण मानकर ए लाइक सब्सक्राइब आपण मान आम मानक मोटिवेट करे कि आपण मानक एमिति इनफॉर्मेटिव वीडियो आपण मानक पाखरे प्रदान करबा पई तेबे पिला माने आउ देरी न करी पिला माने वीडियोटी स्टार्ट करबा चलंतु। पिला माने देखंतु सेति मु स्क्रीन ऊपर आपण मानक लिखि देछि देखंतु पिला माने सपोज गोटे मु नउची आपण मानक पे एग्जांपल सपोज पिला माने कोन अछि ना सपोज हमर एठी यूआर रो 80 टी पोस्ट अछि यूआर वुमेन रो 20 टी पोस्ट अछि ताले पिला माने मु प्रथम रो आपण को कहि दउची टोटल ताले केतेटा पोस्ट हला ना टोटल सर 100 टी पोस्ट हला एथिरे किछि डाउट अछि कि आपण मानकर यूआर रो 80 टा रहिला यूआर वुमेन रो 20 टा रहिला टोटाल ताहले मिसिकी 100 टी पोस्ट होगला पिला माने भाबुछंती केमिति पिला माने भाबुछंती कि जो यूआर रो तो 80 टी रहिला वुमेन रो एठी 20 टी रहिला पिला माने भाबुछंती एमिति एठू 1 ठू 80 पर्यंत रहि गले यूआर तापर एठी वुमेन केतेटा रहिले ना एठू 20 टा स्टार्ट हेले माने 80 परठू 20 टा पिला माने वुमेन स्टार्ट हेले पिला माने एमिति भाबुछंती त आपण माने हाँ ना नहीं मते कहंतु आपण माने से भाबुछंती तो प्रथम रु एठू 80 टा जीवो कोन ना यूआर जीवो तापरठू वुमेन 1 वुमेन 2 एमिति वुमेन 20 पर्यंत जीवो पिला माने आपण मानकु मु क्लारिफाई एवं आपण मानकु मु सूचना दबा को चाहू छिटी एटा संपूर्ण भाव रे पिला माने कोन नुह राइट नुह पिला माने ये संपूर्ण भाव रे रॉन्ग बुझी पारुछंती आपण माने जहाँ भी भाबुछंती सेमिति टोटाली नुह केमिति सिलेक्शन होउची बा केमिति सिलेक्शन हबो राइट वेटा मु आपण माननको एबे कहूची देखंतु पिला माने आकु पिला माने कोन कहै छै ना आकु आपण माने जो कहउछंती एटा होची वर्टिकल रिजर्वेशन बुझी परले पिला माने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जदी कहिबा आपण माननको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रे कोन हबो पिला माने टोटल जो 26 टा पोस्ट रे टोटल जो सब हमर 100 टी पोस्ट टोटल केतटी पोस्ट ना टोटल 100 टी पोस्ट मु पिला माने कमै दउची पिला माने कमै देबी पोस्ट आपण माने बुझियो असुविधा हो सेति मु कमै देबी टोटल जो 100 टा पोस्ट अछि बुझी पारुछन त मो कथा एई जो टोटल पोस्ट अछि 100 यूआर वुमेन पिला माने एठी कोन हबो ना अति कम रे 20 टी रहिबे बा अति बेसी रे 20 टी रहिबे बुझी पारुछन मो कथा टोटल थिला हमर जो कहउचंती टोटल थिला 100 पोस्ट यूआर वुमेन रो जो 20 टा थिला हॉरिजॉन्टल कथा जदी मु छाडी हॉरिजॉन्टल कथा जदी मु आपण माननकु कहिबी सेठी 20 टा जो यूआर रो वुमेन अछि सेठी पिला माने अति कम रे अति बेसी रे कोन करा जाई परिबो ना 20 टी वुमेन सेठी रही पारिबे
ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ପୋଷ୍ଟଟା କମେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କମେଇଦେଲି ନା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟଟି କମେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ୟୁଆର୍ ପାଇଁ 7ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ରହିଲା, ୟୁଆର୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେଟା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର? ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ 10ଟି ହେଇଗଲା। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏମିତି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସପୋଜ୍ ଏଠି 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବା ସପୋଜ୍ 20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଏଠି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ରହିଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ବୟ ରହିଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ବୟ ରହିଗଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ବୟ ରହିଗଲା, ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ରହିଗଲା। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ରହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଥମତଃ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଠି ଗାର୍ଲ ରହିଲେ, ଏଠି ବୟ ରହିଲେ, ଏଠି ବୟ ରହିଲେ, ଏଠି ବୟ ରହିଲେ, ଏଠି ଗାର୍ଲ ରହିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ୟୁଆର୍ର 7ଟା ରହିଲା, ୟୁଆର୍ ଓମ୍ୟାନ୍ର 3ଟି ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ୟୁଆର୍ର 7ଟା ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଗାର୍ଲ ଥାଉ କି ବୟ ଥାଉ 7ଟି ରହିଗଲା, ବାକି ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ବାକି 3ଟି କ'ଣ ରହିବ ନା ଗାର୍ଲ ରହିବ, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଟୋଟାଲି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଭୁଲ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପାଇ ଚାର୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡ୍ର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି ଗାର୍ଲ ଥିଲେ, ଏଠି ବୟ ଥିଲେ, ଏଠି ବୟ ଥିଲେ, ଏଠି ବୟ ଥିଲେ, ଏଠି ଗାର୍ଲ ଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ 7 ଜଣ ରହିଗଲେ ଅନରିଜର୍ଭ, ଏଇଠି ଯେଉଁ 3ଟି ସେ ଗାର୍ଲ ଥାଉ କି ବୟ ଥାଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନରିଜର୍ଭ ରହିଗଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ପରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଆସିବେ ସେମାନେ ଗାର୍ଲ ରହିବେ। ସେମିତି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାର୍ଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ବୟ ଅଛି, ଏଠି ବୟ ଅଛି, ଏଠି ଗାର୍ଲ ଅଛି, ଏଇ ଗାର୍ଲଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ଓମ୍ୟାନ୍ 1ରେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ, ଇଏ ଓମ୍ୟାନ୍ 2ରେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୟ ମାନେ ସାର୍ କହିବେ, ଆପଣ ତାର କହିବେ ବୟ ମାନଙ୍କର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ବୟ ମାନଙ୍କର ସାର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ବୟ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଲିଷ୍ଟଟି ବଢ଼ିଯିବ। ମାନେ ଏଠି ଏବେ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ବୟ ହେଲେ? 1 2 ଟୋଟାଲ୍ 7 ଜଣ ବୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ବୟ ରହିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟା ବଢ଼ିଗଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ନା ଏ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 3 ଜଣ ଓମେନ୍ସ ପାଇବେ ଆଉ ପାଇବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ଏହା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 3 ଜଣ ଝିଅ ପାଇବେ ଆଉ ପାଇବେନି, ସେମିତି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। 10 ଜଣ ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? 10 ଜଣ ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଜଣ ନିହାତି ପାଇବେ। ଅତି କମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି 3 ଜଣ ପାଇବେ ନା? ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲାଣି ଏତେ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ବି? କୁହନ୍ତୁ। ସପୋଜ୍ 10 ଜଣ ଭିତରେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ 10 ଜଣ ଭିତରେ 3 ଜଣ ଫିମେଲ୍ ନାହାନ୍ତି, 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା? ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ତାହାର ତଳେ ଯେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କର ଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ର୍ୟାଙ୍କର ସିଏ ଆସିକି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ସପୋଜ୍ ଆପଣ କହିବେ କି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଏଠି ଗାର୍ଲ ରହିଲେ, ଏଠି ବୟ ରହିଲା, ଏଠି ବୟ ରହିଲା, ଏଠି ବୟ ରହିଲା, ଏଠି ଗାର୍ଲ ରହିଲା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ୟୁଆର ଇଏ 7 ହେଇଗଲେ ସେ ଗାର୍ଲ ବୟ ମିଶେଇକି ତାପରେ ବାକି 3 ହେଇଗଲେ 3 ହେବ ଗାର୍ଲ। ସେମିତି ନୁହଁ, ଇଏ ଗାର୍ଲ ରହିଲା ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଓମ୍ୟାନ୍ 1, ଏଠି ଯେଉଁ ଗାର୍ଲ ରହିଲା ଇଏ ହେଲା ଓମ୍ୟାନ୍ 2, ଏମିତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି 3 ଜଣ ଗାର୍ଲ ନ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କହିଦେଲି ପିଲାମାନେ ତା ତଳର ଯେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କ ଥିବ ସେଇ ଗାର୍ଲଟା ଆସିକି ୟୁଆର୍ରେ ଆଡ଼୍ ହେବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ଟି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ଟି ଯଦି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ୱେରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି 1 ରୁ 2 ଥର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ 1 ରୁ 2 ଥର ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ନେଇଯିବେ ଆପଣ ଏମିତି, ମୁଁ କହିଲି ଗାର୍ଲ ହେଲା, ଗାର୍ଲ ହେଲେ ଏଠି ଓମ୍ୟାନ୍ 1 ହେବ, ଏଠି ଯଦି ଗାର୍ଲ ଅଛି ଓମେନ୍ 2 ହେବ, ନା କି ସିଏ ୟୁଆର୍ ଭିତରେ ଗଲା ହାରି। ଇଏ ଗାର୍ଲ ଓମେନ୍ 1, ଇଏ ଓମେନ୍ 2। ଅତି କମ୍ରେ ବା ଅତି ବେଶୀରେ 3 ଜଣ ଗାର୍ଲ ସେଠି କ'ଣ হবে ନା ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ হবে 10 ଜଣ ୟୁଆର୍ଙ୍କ ଭିତରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ରହିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର।
आई होप आपको ए किसी डाउट नथिबो बॉय मानकर सीरियल कौन हम पिला माने एठी बॉय दुईटा थिले ना तापर आपण माने 7टी बॉय सिलेक्शन होइथाना जति गाल मझिरे आसिले बॉय मानकर सीरियल नंबर बढ़ी जिवो तापर जो बॉय थिबे से माने सिलेक्शन हेबे। थैंक यू ऑल ऑफ यू आपण मानक आशा करूँ वीडियोटी भल लगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू समस्ते भल रुहतु डीबी प्रिपरेशन होतु चैनल को नु आसथिले सब्सक्राइब सांग मान सहित शेयर करेंगे।